তাবো এডিসি সরকারও থাকনাই যে 2021 ফাইজনি তাবো চিনি তো ও জায়গা মহারাজন তখন দোষ করি কারণ এডিসি বিশেষ जों খাইমিয়াবো সাইনো মাননাইছি রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जोंला বাইরে খাইনো দল খাইনো এডিসি রাজ্য সরকার জন্য ফানসিরি হ্যাঙ্গাকে जों বাইরে খাইনিবা ইনকে তাই গাইসা কগান খুব দুঃখ নাঙ্গা আইকি তো তাঙ্গে এডিসি ডেভেলপিং याबो जों साइमिया মানে শিবানো প্র্যাকটিক্যাল করি তা আং নিজে চেয়ারম্যান নং ইয়ে এম চেয়ারম্যান হেরবা যত কিছু তাবো ফানসানা থাঙ্গাকেছে পাবলিক সে তাবো মন্ত্রীর থাঙ্গি সানো जोंके मन्त्री तो तैसे माने एम तो तै चेयरमैन तो तैसे नरक निजेबो राज्य सरकार मन्त्री थाने से दाबी मा खायो के जोंबो तो पब्लिक हेसिं तंगा बुमगो से सरकार किन्तु सानै होगा बरो रन होया का मायाबला का बाइक नाबो तो पब्लिक बुझिया तखते गाम का बाइक डेभलप खाइबनाय बा पीडब्ल्यूडी फंड फेमसे 4 कोटी रक बसो माने 2 कोटी 4 कोटी 4 किलोमीटर लामा पिस बना के 4 कोटी पाइथन होइसे ओ पाराव से 4 कोटी नहीं 4 कोटी लामा बखा के फसलला गामि सलि तो बाइक खाइने हिनो के आम बात एके बयतो बुझिया बयके मने खायो सरकार गाका चिरि मानसिने एदिसि हिने किन्तु रेमि आबन बागै तला आलादा रजो साननो तने बा गाताबो जों जुनाल चेयरमैन हाइनो ताग निजे जुनाल चेयरमैन ताइ कबर सब जुनाल चेयरमैन ताबो जदि राबार ना थांगा के रेगानि जे कोनो फान्ड ना थांगा के बीएससी चेयरमैन ने ডিএমএস রাংমাসানো এডিসি সরকার ডিএমএস রাংমাসানো রেগানি কোটি কোটি রাং হক করে আজ ডিএমও রাংসানা থাঙ্গাকে সাবনে এপ্রুভাল না বিএসসি চেয়ারম্যান এপ্রুভাল না গেদা না जों डायरेक्ट मा मान अमियो বিএসসি চেয়ারম্যান এপ্রুভাল রিয়া के বিএসসি চেয়ারম্যান তাও রাজ্য সরকারনি বরক মন সব সময় বেশিরভাগ নো এ রাজ্য সরকারনি বরক যে সময় রিজাক সুদা কাকে সানাই কোমনি দফানে বরক ইয়া সুদ দরবিনা যে কোমনি দফানে বরক বরক রাজ্য সরকার যারা আসুনাই র ने बरक चिनि बुंग बारनो संखनसे अन्य जायको मातार बारके बिप्लब गसे बिएससिओ को अंगना अधिकार करे ब सय सिरिया के बाइके जों मानसि नै रां फिरो बै मानसि हो नगा या बाइके डेभलप खैनै हिनो दांगे बेबार से फिरो रे रख माने डेभलपमेन्ट नि रां फाइमानि आबनो सामख्लायो तिसा गाताबो बरनो बरक ता साबिका पाब्लिक नखे इको तिब्रामा थरबो एडिसि सरकार फाइगाबला खैमि इन साइकल रैसि तिब्रामा थर सरकार फाइगाबला बक तानि खैमि इन साइकल रैसि অথচ বর্ণ খাইরিয়াং তো গেছে কম তীব্রামতা বিজেপি নি কগে যেসপন ফাইতো যেসপন সরকার ফাইতো খাইমি আগে তাবুক তে গেছা অবনামা সাও আঞ্চলিক দল তাও চিগন চিগন পার্টি স্নাম লাইনাय বরক খাইমালিয়া संके खाइमान चिनि साबायनो बरक खाइमिया ता बनो रे बरक खाइते माने सिस्टेम चेंज खाया आरो नि जारा नि जागा ताबुक ते खरसनो रे फैदे ते खरसनो एमडीसी पन एम स्नाम रे मखि खाइते माने ब बिखार मा बिनेबले गाम बकै मेन कंका आलादा रे नांगो आरो आबो नांगो हिनिनो ताबुक जों आबो नांगो हिनिनो जों आन्दोलन खेलेगा जन समर्थन माखा गे ताबु जेहेतु केंद्र सरकार सिरना केंद्र सरकार ताबु रना हिनि साइसे जों समर्थन खायो विधानसभा तो एकम नुबा सका केंद्र सरकार समर्थन नाइछि जों ताबु बरनो लोकसभा समर्थन नुबो सरकार बहाबो एके ताबु केंद्र सरकार नाइनि रिया खाइबेल तो राजानि बुल करे चिनि बुल करे किन्तु बर रिया नै तंखां के दादो बर जदि रिया नङि तंके बरनो समर्थन खैना नाला कोनो प्रश्न न गेछि बर जदि सुनो रनाइनि साइड दाला सगाब तो बर दुसले बरनो जों समर्थन खैना नानि मताके मुसिदिया जदि बर रेखाके तो काम को रिया के बरनो जों खाइते देखलाय तो हुनगा के जे एकर्ड साइन लै माने बरक नि तरफ থেকে বরক তামো দাবি খায় বরক সমর্থন দাবি খায় চিনি তরফ থেকে সুংতা তামো দাবি খায় কে সুং চিনি তফানে বাগে সুং মুনাবো চিনি দাবি আরে ভিলেজ কমিটি ইলেকশন বড় দাবি খায় রাখা সমর্থন খায় রাখা তাবো চিনি দাবি না বরক পূরণ খায় তো কথা বসে কে বরক যদি চিনি দাবি না পূরণ খায় রুলিয়া পূরণ কম না রুলিয়া বরক গুরাই নাই চলে সে দোসরা নাই তো জিনিস না তো পাবলিক না সংমা সানাই বলে প্র্যাকটিক্যাল মা ফুলনাইছে পাবলিক বলতে চিনি পাবলিক রূপ গো মানে পলিটিক্যালি আছে ম্যাচিউর হওয়ার কারণে তার মধ্যে প্রশাসনিক লেভেল থেকে মানে প্রশাসনিক ক্ষমতা একটা স্যার মানে একটা গ্রাম পঞ্চায়েতও বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু খায় মানে বলি বার্ষিক মিনিমাম বাজেট দছে একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নেই হয়তো গভর্নমেন্ট নেই একটা গ্রাম পঞ্চায়েত নিতা বিসি নিয়া ভিলেজ কমিটি নিয়া একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি নিয়া কমসে কম মিনিমাম রমদে ব্রনার 20 থেকে 30 কোটি রনি সাউন্ড চলে বেশি আর নিনারকে পিডিএফ ফানাই কো করে আমো ফিরগ্রিস ররো কে নং বাগিলে ডেভেলপমেন্ট খাইলো নিনে সমগ্র এডিসি লাগাছে
একটা গ্রাম পঞ্চায়েত জিপি দি সমান হইনি আঙ্গাঙ্কায় প্রশাসনিক আর দেখাইছা বাইকে দেখলো দেখাইছা অমিয় জাগা জাগা জাগায় চলে এডিসি চিনে হাইনি সাগা তিন চুরা জিসনছে এডিসি কে ফরেস্ট পাট্টা সঙ্গে দেমান মন জাগা ফরেস্ট নি ও জাগা বুম খাই দেরিমান যত এসডিএম বড় মানা আছে রে চিনি আনি মতলা কঠিন আন্দোলন ঠিক আছে চিনি এডিসি নে ঠিক আছে দাদুনর তো বয়স নরমাল প্রেসার রিয়াইছে কিন্তু যা কঠিন আন্দোলন খানাগাদে কঠিন আন্দোলন চিনি এডিসি নে ল্যান্ড এলমেন্ট কমিটি দো আবো 17 হইতে রাইডা বাই সনামি রজা আং নিজেও চিনি হলো কমিটি দম অথচ সুনো এসডিএম টাউন খলাই মিটিং রেখা আচ্ছানো তাবু জরতে এত সরকার মানে ওয়াইসা মিটিং রেখা আপর চিনি এডিসি এলাকা নে বো বড় এলটমেন্ট বাগিনে অ্যাপ্লিকেশন দোকা আবনি লিস্ট সনামই আলিসনা সেমি আপর রখা নর বুবন রুনান মুসুং যা আরে কাকা সুজা কক্সাস রহদে খানাগাদে রহদে গঙ্কা আবো সুঙ্গুলো নাই নাই নে নরমকা থামা কারি সব ইনকে সুং আরা জাস্ট কপি নানা বইরে থামবা কপি বলতেছ না ব্যবহার ফ্রেন্ড বাইসে পুরো কমিটি গঙ্কা আ কমিটি চিনি যে এডিসি আরে চেহারা কমিটি নিয়া কোনো পাওয়ার সে করে সুং শুধু অমুনা রুডি হিনে সিমে দক্সে আতে গেছা সিপিএম রবো সিপিএম রবসাও আমা বড় খাইছি খাইমালি আসাঙ্গে খাইকামু সিপিএম তো 35 বছর চাকা 25 বছর চাকা ও এলাকার মালিক সরকার 25 বছর মুখ্যমন্ত্রী 10টা বিসিব সিপিএম এডিসি চালাবো সিপিএম রাইছো আপনার তানি খাইমি আসা আপনার আসল কোন সিস্টেম যে চাই সেটা সিস্টেম মিয়া পড়া ও সিস্টেম ও কালিখল থালাইকা সোজা কত কাকা রাবার বাগানে খানা রাবার বাগানে সিমিসে তুই হানি তুই নখরমান না পাইপ থেবাওই আর তুই খবইছে এত বছর মুই তংলায় অথচ আ এলাকা আং সুমিনে কারণ লোকাল ন নিনি জেনারেল এলাকা বা 200 কিলোমিটার 2.5 কিলোমিটার জেনারেল এলাকা যত কিছু মান হই দং অথচ 2.5 কিলোমিটার হামন বাইছে 5 মিনিট কে আর কিতমন গারে হাকাঙ্কে আচ্ছা তাও আনি কো ওয়ানসা পারা কে তুই মানো তিব্রাসা পারা কে মাই সোজা কক সাকা কে হাইজি তো কাকা রাব লক্ষিনারায়ণ যেসো কোনো মতাই তংথ রাবণ ইয়াকে তলাতিন তাকলাই মা তঙ্গো রাবণ কা সোজা কক কুমন্দ ফন বড় বড় ফাইন যত পা সঙ্গে বড় ইয়াতে তলাতিন মালাইছিনাই একা আংলো যদি বড় নাই ছাওই যদি রিয়াকে তাই গাইসা কো আমি নং সাউ তিব্রাসা নি কক সাকো তিব্রাসা নাকা বুঝিয়ে হিনি সিমালিয়েছি আইপিএফ তিব্রা চলো সাপোর্ট খাইগা তিব্রা মতো সাপোর্ট খাইগা যত সাপোর্ট খাইগা বুঝিয়া কে নরেন্দ্র মোদী সে বুঝিয়া অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী সে বুঝিয়া বলছে বুঝো না মন বুঝো না সে বুটিকে বুঝো না বসাং কা তাবো লামান নাই তো নাগে হিমালা রাজা তো দিলি বুঝো হই তুমি উপর না সাবই হ্যাঁ তামস কমে একে মিশ্রা বুঝিয়া কো কয়েকবার সময় একে মিশ্রা কে অশিক্ষিত দবা আমসব বারবার তিব্রাসন সময় সন বুঝিয়া কা হ্যাঁ একে মিশ্রা আমসব অশিক্ষিত না আনি কো খানাগাদে जों तो राजानि उग्रगो भाई जों ताव राजानि कक बाय राजानि उंगो बाय बुमा खां बाय जों हयतो एडिचो जों जिति आगे तो केव जिति आबो ना जिति फार अनेक किछु कारणे जिति करा बत खाइया जगल खाइ मालिया के ताक सिबिएम रक्त 80 बছর सामान बर खाइ मालिया जों ता राजा बुमा खां बाय जों जिति होय जों ता आसुया जों 18 जन फाइजा তিব্রা মতো তো জাতিলে কক চিরিগি সাইমি জায়গা তাও সাইমিয়েছি তাবো চিনি কক খেবছে রাজানি তাবো বো রাজানি উকলো বরক অব না খালাই মাগলা আবো কেবো না খালাই মাগলা বিনুগুলো কিন্তু রাজা সাকা 24 দি ও মাস নি 24 তারিখ সেকেন্ড টাইম আপনার নাসিং তো মান ও সেকেন্ড টাইম ন রাজা কিন্তু উকলো উসুরিয়া অবলে আংসিও আনি আনি মহারাষ্ট্র সুনাও ক্লিয়ার বারবার রাজা তে গেছে কত আনার কক্কান ফ্যামিলি নিয়ে দো রাজা আনম সাজা যতন সাও মানে মোটামুটি 24 তারিখ জরা নাসিং নি হাইপানো রাজা নো সিমি চংবো প্রেসার রে লাভ করেছি जों যারা বাদ বাকি নেতা তো নাই নর তো বয়স কোন খানো তো সিলাইতে নাই চবা খাই ফেকা নরনি কারণে তিনটা সিট মাকা তেসা মান খামো বানি নে এডিসি বো মান খা আপর তো নগেন্দ্র জমাতিয়া রতিভন জমাতিয়া দ্রা কুমারি জেল সব জাখা সব জাখা দেবা আসি ছনা মংপুরো আইডিসি মাকা নরনাং কোন দুসলেছি নর জাখাইনান খাইগাছি বহুত কিছু খাইগা আন কম কে রাজানো সিমিন খাইদে নি প্রেসার মা বাবু কত গেছি রাজানো খাই কিকলা নাই না রাজানো কিকলা মিজে মা খাইনেছি দায়িত্ব মানে চংবো আং তাও যে এমডিসি হইতে তাবো যে আনো ইএমস না ও ইএমস না মানে চংনো যে 80 বছর যে সিপিএম রাজত্ব খাইবানি এডিসি বড় কিন্তু একটা জায়গা আং যেখানে তাবো সাতাদি বাজার সে চারটা নাম লিখা সোমবার বাজারও আর এলাকানি বড় রোগ সাও চিন ও অর চিন ও বাজারও আছে বাজার কত মা কাইসা ইট কলাইয়া কুরসি পিও কিন্তু নং প্রথম কি কলাইবে অবলে একটা বুম খাবলে কিন্তু ও
जोंनो जे ता MDC फान्ड माने आगे किन्तु गरै আচ্ছা এই जों फाइमानि परेनो MDC फान्ड 50 लाख ता जोंनो 25 लाख रिका 25 लाख पाइखांगे ते 25 लाख रिका ओ 25 लाख से एलाकाओ खिगलाय रानाय आंखे फार्स्ट टाइम खायका आनारो टोटली आइनरा 8 टा yang 32 टा 40 टा गावसोबा आं टाइम खायका आराइस मेसिन पाइका सिलाई मेसिन बुरी रंग बागै जत गावसोबा 10 टा गारिगा 7 टा जन मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा 9 टा मेम्बार दङ बनबो 10 तारिखा आं थानाय बिसियो पुरा एलाकानि बरं थानि आं बुसकाङो मेसिन बारि रिका ताकला हिंगा आं बाजार सेट खै ए ओ सातारि बाजार सेट आरो पैसा बुमुं दंना बागै आरो अनन्त देबरा बुरा MDC दङै बाय मंगो खलाय बारो कायसा बाजार सेट लांका राजानि फटो आनि फटो टेपाय आं दिना आपदि प्लेन खलाय 4टा 7टा दखान सोनांगा ताकलायनि 25 लाख ताबो आं जमारिनाय डिसेम्बर जमारिमान लगे लगे ते 25 लाख माने 25 लाख नि तेसा आं सिस्टेम सोनांनाय हाइपानो आबो बुवा गारानि एकटा बुमु बो फाइनों माने बो फाइनो खाइलि मामा 아무 또 없는 동사부터 আচ্ছা তাবো 아무도 증거로 맞아 시간কে 아무도 বুবাগরা তো একদম বড় ঠকাই নাই এবং নों দিলিও কি বড় ঠকাই মানে হিম্মত দিলিও বড় ঠকাই মায়া তাবো ব মিনিস্টার হোম মিনিস্টার তাও তাও মহারাজ পদু দিনি মাইনো ঠিক আছে দিলিয়ামা বহিনো বহিনজাগো বইনথানি গাय कि बोजे बंथाने आसे वर्ड दङ हिलिक मा दङ गुबै दं बुबा गारा सनो न बाक्सा अनेक बड़ बुजिया मानो किन्तु बुबा गारानि थाने अनेक किसु दङ आबो जों सियाफार अनेक बड़ सिउ आं निजेस्व सिउ राजाले रांनि अभाव रांनि ना दादाबो तो टिप्स बंद रांनि करिदो दालाल ओके आबो बोले कलाया दादु अब अ जिनिसके आनि बुखाव विश्वास दादु ओके आबो दाबोला जतन विश्वास खैदो राजानो विश्वास खाइया अब के कक छैया राजानो जतन विश्वास खायो आंबो विश्वास खैन लगेरै तमु ताबुसन किने कक जाके तिब्रा सर जतन खायो राजानो विश्वास खायो राजानो चेष्टा खैन दगैसि आं ककके नरेन्द्र मोदी बे अमित शाह से विश्वास खाइमिया कक सके साओ बरनला विश्वास खाइमिया बरम जदि रिया गाकला बरनि बिरुद्धला जों फाइट मा खाइना कक साओ बोले आरो राजानो सिमिस जों प्रेसार रिनै लाभ करे আর যেটা তুই কিসা মিসা ডেভেলপমেন্ট নাম বাইতে সুমন তিঙ্গিয়া আর ডেভেলপ সেটাছে जों ঠিক মতো খাইমিয়া आम सबै त तिब्रा सर 7000 वर्ग किलोमिटर एडिसि एलाका त एकटा पण टाउन छनाम रै बिया बले खानायो 40 बছर अब त जों दाइया सनो जे रां रहरिया बरसे दाइबले के जरा दाइङै तनै बर्न त जों टार्गेट मा खैनि बले बर्न त आ कग्नोसे आंगे सबाइसि के बर्न ताबो बुबा गरा जे एक एकॉर्ड खायगा तिब्रासा एकॉर्ड এই तिब्रासा एकॉर्ड नि হইতে কুবুই ন যদি আ যে বসানমান মানে বানখায় কিন্তু तिब्रासा সলভং থ अब जदि रिया गाके ताम खैनै अब से रिया আবো আবো যেমন নিনে ভারত স্বাধীন অফ্র শুধু গান্ধীজি অবদান সিমিয়া যেমন নেতাজির অবদান তো গান্ধীজি হিংকাকে বহুত ঠান্ডা ভাবে লড়াই খাই আর নেতাজি হিংকাকে কুবনি লামা কিন্তু বরনে মকসদ কে কাইছেন হিংকে আ জায়গা सुना पाउ आ इंडिया त थंलिएसि एडिसि माना पुरो जेमन नगेन्द्र जमातिया हरिनाथ देबरमा श्यामाचरण त्रिपुरानि जेमन टिउजिएस नि मिसिंतै गणतान्त्रिक आन्दोलन खाइमेन जेमन अवदान दङ एन बिसि लाइतिने तेमन अवदान दङ आबो कक्स सन्दै आं गाय खनेगरे हे आनि को खनेगरे आ को लुप्त दं जाका आसे दिन जों साया ता तिनि आं सानान बायद যখন अम्पिओ नरक खायके एडिसि नरक गरि गाका कक्स अम्पिओ आं आनो हरदि बर मालायना हिनि फाइगा दानोगे थै थांगा अबिसिको दानोगे निजि मालायना फाइगा आं निजि आवारो 18 जन बगंतिनैनो लगिति बबे मालाया बबे जेमन ता क्लि दंगा निजे बसागा किन्तु आ कगले आसु दिन आं लुप्त खाइतो नु केब्रो साया दानोगे डाइरेक्ट सागा दाखलायले जों उपाय करिका अनन्त नंनो मा फाललाय हिजो बलंगरनो मा फाललाय ओंके तामखाय फाललाय जागा नन मुंफान किया मा सानाय एडिसिन आनन्दबे जे आं सागा आबोन बागै कुनु चिनिनो अंगफोर आइ चिनि मुं फालबन जों अंखरेखै तामखायनो उल्लास रुट बिन कंगतो नां थांगा थिगा बरक डाइरेक्ट दानो गोथौ आं आंखाय बखा काहाम आं मा साव कुनु
ke da horenar gosia da horenar bai salai mani da horenar gosia chin kok sauni da no gen ke saka chin kok ma saka tien bi ro no ching je khebano no hawa silai koklai dong no ching bai je ri nai adc जों गाबोनो दमन खायनाय आरो जों बंनो टिक्लायनाय बागै जों आबो जों साक जों दायित्व लानाय बरनो जों टिक्लायनो बागै आकक दा दानोगोन आनो सागा बाध्य हय बथै थांबाय दाव हयतो आबोन जबाब सोंबाय आंलाय किन्तु एदिसि मान समय चिन मुखि जावो दा Kisaya, गोबां सावधान दङ एसे गाबोन बागैनो একটা লাইন দিং এসে খরকসা যদি কল বাইকে খরকসা জোর বাইফা मा खैनाय से आकक बसे आबो त केव दागियाबले दागियाफोर मा खैयेसि आरो बुमुं नाननै बागैनो मा खैनायबो त कल गेबले नर बुमुं मायाफोर एदिसि त मा खनाबले अकक सेसि आ ए कक दसे मा संके Abo ke de dofane आ दिनो आं माइ दानोगोन मालाय माने प्रमाण हिगाय कमल गलायनि बुमाय उफा bin nogo tongin ang habi a paikana te thange awar malai boro nire so bin nog ni nang habi ai ko malai ka awar Amo sudah ko, jodi thanda, chini thanda